पावराचे उलयतना म्हाका दिसता पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल हें एक म्हणणी आहा. पूण जो पावर मिनिस्टर आहा ते कडेन एक आर्ट आहा पावराक रावपाक. इतली वर्सां जाली एज अ यंग बॉय आय हॅव बीन नोटिसींग हिम फॉर सेवरल इयर्स. हुंच टायमा पावरा रावपा जाय आनी हुंच टायमा पावरा रावपा नाका ही आर्ट तेको आहा. सद्या ती आर्ट म्हाका दिसता चोयल्यार सारकी पावरफूल आर्ट ती. पूण पावर डिपार्टमेंटान लोकांक पावरलेस केले. कित्याक पावरलेस जाला तें म्हाका दिसता आज आमी उलयतले. सो सेवरल फ्रंट्स ऑफ द फेलियर्स ऑफ द पावर डिपार्टमेंट वी वील हायलायट. आज जरी तर तुम चोयल्यार बेजीक जे म्हाका दिसता हे सरकाराचे चले गव्हर्मेंट ऑफ लिकेजीस आमी सदांच म्हणटाले. पेपर लिकेज आउटसायड, लिकेजीस इन बिल्डींग इनसायड. आज चोयल्यार मोपा लिंक रोड 1200 करोडाचो प्रोजेक्ट इट इज सबमर्ज्ड. हे पयर सांगताले थिंगा टोल घालपा जाय म्हूण टॅक्सी पावोवंक. टोल घालपा म्हाका दिसता हेमी आतां न्यू स्कीम करूं जाय जेटस्की बी दिवपाक हें व्हरपाक. जेटस्कीची गरज आहा कित्याक तें उदकांतल्यान जरी तर चोयल्यार 1200 करोड. आनी म्हाका सदांच आतां आन्सर मेळटलो की आमी IIT सांगतले मग आन्सर करपाक सर्वे हेका हें करपाक कितें इन्क्वायरी करपाक. हेणे मंत्री हेंक सगळ्या IIT दखल करपाक गेले. सगळे मंत्री ते गेले. सगळे तांकां बाबा मातशें IIT धाड मातशें शिकय. हें सगळें पण लाडू पडटो दिता हें देव दाखोवन दिता. टुडे दीस गव्हर्मेंट हॅज मिजरेबली फेल्ड. हांव I was just coordinating मुझे पार्ट डे जे आमी हायलायट केले. टुडे अ पेशंट हॅज सफर्ड अ हार्ट अटॅक and a very close supporter of mine in Paroda. It's flooded. There's no way to take him to the hospital. Kepecha noro zaina, Modgoncha noro zaina, Temi people have lifted him and taken him like that in the water. Can you imagine the state? And I've been highlighting this for several years now. Couple of yesterday also Kushavati River आमी highlight केलेले. So basically you see that this department is not serious. कालचे राती जी bill आली, absolutely no study done, taking suggestions, making amendments on the floor of the house. They are based Zaimo कोणा हे माफिया साल्वार करपाक हे माफियाचे सरकार जाला in every sector. You see in the roads, you see in alcohol. आता हांव आयको येता दाबोलेच्या एअरपोर्टाचेरूय तो सेम कोण सैनी आनी कोण हे सगळे पळय आहाय सगळे दिल्लीचे पार्टी. दे आर ऑल capitalizing and this cannot happen without the government, without the politicians being hand in glove. So म्हाका दिसता हे सगळे आमी we will expose especially the power outrages that are happening in the state. Thank you. आणि काल तुमचं प्रेसिडेंट एक इश्यू कितें IDC inspection केलं. आतां IDC चेअरमॅन पडहा तो उलटा कोता थिंग फेल केला पेट्रोल नाक म्हणून सांगितला आनी हिंग वेर्ना धाडा. सो हें चोयल्यार आय बिलीव दॅट वन थिंग इज व्हेरी सर्टन दॅट द काँग्रेस पार्टी वील मेक शुअर दॅट सनबर्न वील नॉट हॅपन. सावथान म्हणटू यू फॉरगेट इट. हें जे पड मुखेलमंत्री सांगता हें आमचें कल्चर कार्निवाल शिगमो आनी सनबर्न. ड्रग्स इज द कल्चर ऑफ गोवा. टुमॉरो आय एम स्कॅर्ड वॉट माय सन और वॉट मुगे नातू कित कोतलो. आर वी प्रमोटिंग दीस चेंजिंग फ्रॉम आवर कल्चर ट्रेडिशनली वॉट वी हॅव. And I believe this is a slap on the face of Goa. Is this our culture, what the Chief Minister is saying? And the people, perhaps people will make sure that they sunburn जावं, moonburn जावं, हे कांय जावपा ना. पण तो IDCचो कोण इन्स्पेक्टर त्यांच्या कडेन इन्स्पेक्शनाक गेलो. इज दीस रॉंग न्ही? अजून परमिशन मागनासतना तो कोण इन्स्पेक्शनाक ना एक्झॅक्टली. सो हे परमिशनाक कित्याक गेलो, कोण गेलो, कितें डिस्कशन जालें. जेन्ना आमचे आमगेले पार्टी प्रेसिडेंट थिंग गेलो ते कन्फ्रंटेड हिम. दे वर टॉकिंग अबाउट सर्टन लँड्स 5,000 square meters, 10,000 square meters in these areas. ते करपा सोदताय मो. वी वील मेक शुअर इट डजंट हॅपन. दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. एंड I believe case also has to be registered. We have asked our party president to look into it. How sale of tickets are happening. They had no answer to it. So I believe that they are possibly waiting to raise their stakes and then settle. गॅव्हिटी तुम्ही ओपोज करता तरी ते संबंध जायत असतात.
तें सांगत ना तुका हांव हें ओपोज करता बट दिस टायम यू वील सी फॉर शुअर वील गो ऑन द ग्राउंड एंड मेक शुअर दॅट दिस डजंट कम. युरी आनी एक गजाल म्हणटा तो CMचो OSD स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर जावपाचो आनी तेजी जी मिटींग जाली तेन्ना तूं आसलो म्हणून ना सी BAC जेन्ना जाली बिजनस एडवायझरी कमिटी मीटिंग ऑफिशियली आय वॉज कम्युनिकेटेड दॅट देर इज अ मीटिंग ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर. जेन्ना ही मीटिंग जाली ऑफिशियली इट वॉज हेल्ड and when it was held officially there were 32 names that were discussed and out of 32 names Nair Mutto, who I believe is an IB officer, I don't think he's the OSD, थोड्यांक हरजोता एक कडेन हरजोता दुसरे कडेन एक प्रयत्न करता हांकांय म्हाका दिसता सारकी स्टडी करून येवपाक गरज ना. Nair has been recommended. No OSD is recommended. I have not recommended any OSD. And as leader of opposition, I am part of that committee and I was officially called after the BAC meeting. जेन्ना 12:30 सोंपली that time the information commissioner meeting was. पूण हो इश्यू रेज केला तो तुमचेच पार्टी ऑपोजिशन कोएलिशन आनी तुवें इश्यू काडलेलो की जे रिटायरमेंटाक येता तांकां एक्सटेंशन दिता म्हणून कित्याक खातीर तुमकां दिसता तांकां एक्सटेंशन एक्सटेंशन कितें बॅग मेळटा आसता न्हू आनी एक्सटेंशन कित्याक दिता कितले ऑफिसर आहा रे आमगेले कितले ऑफिसर आहा यू लूक एट द एज येस्टरडे अबाउट हांवें जो काडलो विदीन Sanjeevani Sugar Factory, Goa Dairy and all of them. 58 years I think retire कोताय ते. Actually the age in all the other departments is 60. So there should be a provision at least to retire 60. जे आमगे गोंयकार आहाय तांकां 60 एजीचे रिटायर जावपाक. Minister said he would look into it. But हुय ना ही जी extension जाता this extension are basically it should stop. It is not in the interest of life. Yes.